इबादतों की तरह मैं ये काम करता हूँ। मेरा वो असूल है पहले सलाम करता हूँ। ऐ मेरे अल्लाह, ऐ मेरे अल्लाह, तेरी मर्जी है तू जितनी भी महफिल कर दे, लेकिन इतना तो हो मौला जो गुले कर दे। ओ शराबी, ओ शराबी हो नमाज़ी हो, कोई शर्त नहीं, तू जिसे चाहे मुकद्दर का सिकंदर कर दे। तू जिसे चाहे मुकद्दर का सिकंदर कर दे। सुभान अल्लाह। मोमिनों के होंठ पर हर घड़ी ये नारा है, हम रसूल वाले हैं तो जहां हमारा है। मोमिनों के होठों पर हर घड़ी ये नारा है, हम रसूल वाले हैं तो जहां हमारा है। चोट खा के सीने पर बिलाल कहते हैं कि मुस्तफा की चाहत में हर सितम गवारा है। तू मरा हुआ तो क्या होता। सुभान अल्लाह। मदीने में अगर पैदा हुआ होता तो क्या होता। मोहम्मद की गली में तू मरा हुआ तो क्या होता। अरे मजनू हुआ बदनाम तो लैला को दिल देकर, अगर मेरे नबी को दिल दिया तो क्या होता। सल्ले अला और सब सल्ले अला, 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 सल्ले अला पर सब सल्ले अला। हर एक कली जिसके तबस्सुम में खिली
मतलब কি আছে ইবাদতের রাত ইবাদতের রাত কারোর দিকে দেখবেন না আপনার আপন আপন পীরের দিকে দেখুন আমার দিকেও দেখতে হবে না আর ওদিকে যিনি আছেন আমার খোকন ভাই ওনার দিকেও দেখতে হবে না আপন পীরের দিকে দেখুন ইবাদতের রাত আছে তাই বলছে কি सानी नहीं रसूल का दोनों जहान में 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 सानी नहीं रसूल का दोनों जहान नबी मेरा नबी है छा गई उल्फत मेरे हुजूर की दुनिया पे छा गई उल्फत मेरे हुजूर की दुनिया पे छा गई आज के সারা দুনিয়া ছড়িয়ে গেছে কেমন ভাবে আমরা কিভাবে পেলাম আপন আপন মুর্শিদের কাছ থেকে পেয়েছি এই ভালোবাসা কার এই মোহব্বত কার এই আকীদত কার সব আমার নূর নবীজি আমরা মুর্শিদের কাছ থেকে পেয়েছি মুর্শিদকে ভালোবাসা মানে নবীজিকে ভালোবাসা তো আসুন তাই বলছে কি যারা বলে নবীজিকে ভালোবাসা শুধু নবীজিকে ভালোবাসলে হবে না নবীজির আহলে বায়াতকে ভালোবাসতে হবে আহলে বায়াতকে ভালোবাসতে হলে পীরের হাতে হাত দিতে হবে পীরের হাতে হাতে যারা হাত দেয় না তারা যদি বলে নবীকে ভালোবাসি ও ভালোবাসা সম্পূর্ণ হলো না ও ভালোবাসা সম্পূর্ণ হলো না তো সাবজেক্ট বলছে আহলে বায়াতকে ভালোবাসতে হবে আহলে বায়াতকে ভালোবাসতে হলে अहले बायातेर हाथे हाथ दीते হবে কি जिसको रसूल पाक का अरमान ना होगा दुनिया में कोई भी इंसान ना होगा दुनिया में कोई भी इंसान ना होगा जन्नत नसीब ना होगी उस बद नसीब को जन्नत नसीब ना होगी उस बद नसीब को जन्नत नसीब ना होगी उस बद नसीब को जो आमना के लाल पे कुर्बान ना हो
যারা করিনেছে নবী পাকের দরুদ আমি পড়ছি, আপনারাও পড়ছেন। কেন? আপনারা যে শ্রবণ করছেন কানে আমার নবী পাকের দরুদ, যে আপনার মধ্যে সেটা জিকির হয়েছে আপনার দিলের মধ্যে, তাই কি হবে? जमाने में खड़े रहते हैं जो मोहम्मद की गुलामी में पड़े रहते हैं। सुभान अल्लाह, क्या बात। आज के আমার मतलब যত আল্লাহর ওলি আছে তারা মোহাম্মদের গোলামি করেছে, আজকে তারা বাদশা হয়ে গেছে। কেন? হাজার হাজার মানুষ তাদের কদমে যে সিজদা করছে, এটা সত্য কথা, আমাদের চোখের দেখা। তাই উর্দু কবি বলছে বাদশা बनके जमाने में खड़े रहते हैं जो मोहम्मद की गुलामी में पड़े रहते हैं। सामने उनकी हीरो की चमक है फीकी, ऐसे पत्थर जो मदीने में पड़े रहते हैं। सुभान अल्लाह। मजनू बोलছে একটা পুরানো শায়রি রাখছে আমাদের সামনে। মজনু বলছে আমার লাইলার মতো কেউ হবে না, যে যাকে ভালোবাসে তার কাছে সেরা আছে। কিন্তু সেরাটা আমার সেরাটা সেরা কিনা সেটা গুরু ধরে জানতে হবে। আমি যদি আমার স্ত্রীকে বলি আমার স্ত্রী আমার সবার থেকে সেরা, আপনি ওই পর্যন্ত রয়ে যাবেন, তার বেশি আগাতে পারবেন না। পৃথিবীর মধ্যে সবথেকে সেরা সুন্দর রূপ কোনটা আপনাকে জানতে হবে এলে বায়াতের গুরু ধরে। তাই বলছে কি कहा मजनू ने कोई लैला हो नहीं सकता, कहा फरहाद सीधी के जैसा हो नहीं सकता, चूल्हे खाने का यूसुफ से अच्छा हो नहीं सकता, मैंने कहा सब झूठे हैं क्या हो नहीं सकता, झूठ है क्या हो नहीं सकता,
কথা আমি রাখবো, লক্ষ্য রাখবো। কালামের মধ্যে যখন আমার নবীজি আসছে মহল্লায় পৌঁছালেন, তখনকার কথা কি বলছে? हरसे आजम तक और पहुंचे लंदन के मेहमान, हरसे आजम तक और पहुंचे लंदन के मेहमान, हर उम्मत के वास्ते लाए हाथों में कुरान। आईना कुदरत का है वो है ऐसा साथी, आईना कुदरत का है वो है ऐसा साथी, आईना कुदरत का है वो है ऐसा तासीर। अरे जिसने देखा उसने देखा मौला का तस्वीर। ओ नबी मेरा नबी है, ओ नबी এই যে কলমা আছে, এই কলমাকে তাহকিক করলে নবীর দর্শন হবে এবং নবীর সাথে আল্লাহর দর্শন হবে। যদি আপনি তাহকিক করে পড়েন, যদি মুর্শিদের কাছে তালিম নেন, তাহলে তাহকিক করে পড়তে পারবেন, আপনি দেখতে পাবেন নিজের চোখে। কারণ এর মধ্যেই আছে, এই 12-12-24 অক্ষরের মধ্যে আছে। কিভাবে বলছে আমার হুজুর দেখুন, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মদ রাসূল, जिसके दिल में जो पड़े ओ अल्लाह का मकबूल। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल, जिसके दिल में जो पड़े ओ अल्लाह का मकबूल। हर मोमिन का सीना रोशन करता है, हर मोमिन का सीना रोशन करता है। সারা জীবন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ তাসবিহ করে গেল, আর মরার সময় সব ভুলে গেছে। সে তো বললে গো লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লাখো লাখো কোটি কোটি করে দিয়েছে, যেখানে যাচ্ছে সেখানে 10,000 20,000 তো দিয়ে দিচ্ছে। এরকম দেখা যায় না যে আমার 10,000 করে, বাবা এই এলো 10,000 কি করে হলো? কেন? সে আগে পড়ে রেখে দিয়েছে, তার জমা রয়েছে, দিয়ে দিচ্ছে, কিন্তু মরানোর সময় ভুলে গেছে। এরকম ধরো কত নজির আমি নিজের চোখে দেখেছি। তাহলে তার পড়া হয় না। পড়লে কি হতো? লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মদ রাসূল, সিদ্কে দিল में जो पड़े वो अल्लाह का मकबूल। हर मोमिन का सीना रोशन करता है वो नूर। তাহলে সে নূর দেখেনি, নূরের দর্শন করেনি, তাহলে তার সিনা রোশন হয়ে যেত। সে নূরটা কি? হর মুমিন কা সিনা রোশন করতা है, हर मुमिन का सीना रोशन करता है ऐसा देखी चम 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 के जल जाता है तू। ओ नबी मेरा नबी, 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 नूर से अपनी कुदरत वाला खान दिखलाया, नूर से अपनी कुदरत वाला खान दिखलाया। नूर मौला नूर मोहम्मद नूर का है साया, नूर से अपनी कुदरत वाला खान दिखलाया। नूर मौला नूर मोहम्मद नूर का है साया।